با عرض سلام و احترام به شما هموطنان عزیز و گرامی قدر، امروز 30 اکتبر سال 2020 است و گزارش مستقیم طریق شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی از مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیشنهاد شما می‌گردد. یادرس می‌شویم که استودیوهای سیار تلویزیونی الحال در قصر ملت، مجلس عالی، کاخ سامان و میدان دوستی پایتخت قرار دارند و طور آگاهی دارید 11 اکتبر سال 2020 طریق انتخابات عمومی خلقی نامزد به منصب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از اتفاق کسبه مستقل تاجیکستان، اتفاق جوانان تاجیکستان و حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شدند. در فضای آزاد و آسوده، آرامی و ثبات خیلی با نظام و ادانه برگزار شدن انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عالی‌ترین افاده وحدت و همبستگی سراسری، اتحاد کامل خلق و دولت تاجیکستان، نشانه به بحث مسئولیت شناسی و وطندوستی هر یک شهروند صاحب شرف این سرزمین کهن تمدن است. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 30 октября 2020 года, все государственные теле- и радиоканалы Таджикистана ведут прямую трансляцию с инаугурации президента Республики Таджикистан. Напомним, 11 октября 2020 года кандидат на пост президента Республики Таджикистан от независимых профсоюзов Таджикистана, Союза молодежи Таджикистана и Народно-демократической партии Таджикистана Эмомали Рахмон с 90% голосов избирателей на 7 последующих лет был переизбран президентом Республики Таджикистан. За выборами президента наблюдали более 150 представителей различных международных и региональных стран и организаций. بینندگان گرامی، از روی مقررات رسمی این لحظه ها جلسه یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی دعوت ششم شروع گردید و در آن تنها یک مسئله اشتراک در مراسم سوگندیادکنی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بررسی می شود. سپس رئیس و اعضای مجلس ملی، رئیس و وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با تالار کاخ سامان رهسپار می شوند و در اساس قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دستور جلسه های یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، جلسه های یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان را رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس نمایندگان با نوبت رئیسی میکنند و جلسه ششم یکجایی مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان این صبح تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده جریان گرفته است. В эти минуты третье совместное заседание Маджлиси Мили и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва проходит в зале заседаний Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Заседание Маджлиси Мили и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан 6-го созыва проходит в соответствии с частью 3 статьи 9 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан. طور اصرار داشتیم در انتخاباتی که روز 11 اکتبر سال 2020 برگزار گردید، مشاهدان با انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که در فضای آسایشته، دموکراتی، شفاف و آزاد برگزار گردید بهای بلند دادند. رفتی برگزاری انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همچنین از جانب سازمان و نهادهای بین المللی و کشورهای پیشرفته جهان خیلی در سطح بلند ارزیابی کرده شد. از جمله دپارتمنت دولتی شتات‌های متحده امریکا در بخش بیوروی آسیای جنوبی و میانه چنین گزارش را نشر کرد. از دیدن آن خوشحالیم که انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان در دوره پاندمی پرعذاب جهانی آرام و آسوده و با ترتیب گذشت. واقعا هم در زمانی که دنیا مواجه مشکلات مبرم گلوبالی است، برگزار کردن معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنتی در سطح بلند تشکیلی و با آرامی کامل از دستاوردهای مهم حکومت تاجیکستان می باشد. اشتراک فعالانه شهروندان مملکت در انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت نمود که مردم سربلند تاجیکستان تلاش‌ها و زحمت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را در راه برقراری صلح و ثبات، تامین پیشرفت تمام ساحه‌های مملکت خوب درک می‌کنند و به آن ارج می‌گذارند.
После завершения заседания парламентарии отправятся в дворцовый комплекс Кохи-Самон, столичной резиденции правительства Республики Таджикистан, где состоится церемония присяги, инаугурации президента Таджикистана, после чего президент отправится на столичную площадь Дусти. Здесь он возложит венок у национального памятника основоположнику государства таджиков Исмаиле Самани. Здесь же он также примет присягу на верность сотрудников силовых структур. Именно они несут преданную службу во имя сохранения мира и стабильности в стране. Если говорить о независимости, это свидетельство признания в мировом сообществе полноправного и суверенного государства таджиков, самостоятельно строящего свою государственную систему, внешнюю и внутреннюю, экономическую и социально-культурную политику. Впервые в новейшей истории страны Конституции, объявляя возможность развития общественной жизни на основе различных политических и духовных течений, закрепила права граждан и их участия в организации политических партий, профессиональных союзов и других общественных объединений. Конституция Республики Таджикистан, укрепив республиканскую форму правления, путь признания президента республики в качестве главы государства и председателя правительства определила основание президентской формы правления. тавре таъкид кардем ва тавре дар наворҳо мебинед ин лаҳзаҳо ҷаласаи якҷояи шашуми маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии даъвати шашум ба кори худ анҷом медиҳад ва пас аз анҷоми ин ҷаласа онҳо ба Кохи Самон раҳсипор мешаванд ва маросими савганиёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қасри миллат оғоз гардида дар Кохи Самон идома меёбад ва дар майдони Дустӣ бо савганиёткунии тантанавии афроди қувваҳои мусаллаҳ, хизматчиёни ҳарбӣ ва сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ тартибот барои садоқат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба поён мерасад. Сегодня институт президентуры – один из распространенных в мире. В настоящее время большинство стран в своем государственном правлении имеет пост президента. Институт президентства является одним из основных элементов государственной власти. Президент является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Он принимает меры по охране суверенитета Таджикистана, ее независимости и государственной целостности. дар навор шумо майдони Дустӣ пойтахтро мебинед. дар ин ҷо беш аз 7000 афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ омаданд ва дар хатми маросими савганиёткунӣ ин ҷо гузашти низомӣ дар назар аст. дар ин ҷо шунавандагони литсеи ҳарбии Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, гвардияи миллӣ, занону бонувони қувваҳои мусаллаҳ, мақомоти прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон, агентии назорати маводи нашадорӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарбозону афсарони кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, хизматчиёни ҳарбии қушунаҳои сарҳадӣ, академияи Вазорати корҳои дохила, қушунаҳои дохилаи Вазорати корҳои дохила, афсарони Вазорати мудофиа, донишкадаи ҳарбии Вазорати мудофиа, аз қушунҳои зудамал, хадамоти гумрук, агентии зидди коррупсия, горди фахрӣ ва дигар сохторҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин ҷо ҳузур доранд. Более 7000 солдат и офицеров Национальной армии Таджикистана в эти минуты собрались на главной площади столицы, площади Дусти. Именно здесь пройдет военный парад. Вообще нужно сказать, что место инаугурации, все детали, все составляющие подобраны с особым смыслом и значением, поскольку действительно это особенная процедура. Место проведения инаугурации имеет особое значение, потому что площадь Дусти и памятник Исмаиле Самани, основатель государства таджиков, они создают особое настроение у зрителей. Вообще правление Исмаиля Самани считается счастливым временем благополучия и расцвета культуры под покровительством мудрого владыки. Покровительство искусству, независимость государства и личное благородство. Вот, пожалуй, три главные причины, благодаря которым Исмаиль Самани, его поминали добрым словом его современники и гордятся сегодня потомки. Потому площадь, на которой президенту будут присягать национальная армия, выбрана не случайно, и это символично для сегодняшней церемонии инаугурации. гузашти низомӣ дар қисмати анҷоми маросими савгандиёткунӣ бо гузашти шунавандагони литсеи ҳарбии Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ мешавад ва дар литсей баъди хатми он муассисаи ин таълимӣ барои идомаи таҳсил ба донишкадаҳои ҳарбии Вазорати мудофиа ва омӯзишгоҳҳои олии ҳарбии кишварҳои ба мо дӯст фиристода мешаванд ва умуман дар замони соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо
афсонону сарбозон донишкадаҳои ҳарбии ватанӣ ва кишварҳои дӯстро хатм карда имрӯз дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат содиқона ба ватан хизмат мекунанд. Действительно важнейшим историческим достижением республики, признанным мировым сообществом, является то, что очень много интересного проведено за последние годы, за годы независимости Республики Таджикистан в различных сферах, в том числе и на международной платформе. На наших экранах мы видим площадь Дусти. Здесь через некоторое время состоится военный парад, и армия будет присягать президенту Таджикистана. воқеан таи солҳои охир пойтахти мамлакат шаҳри душанбе хеле шукуфо гардид ва дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар мамлакат ба хусус дар шаҳри душанбе бо ташаббуси бевоситаи пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе дар заминаи иқдомҳои созанда даҳо адад боғҳои замонавию фарҳангию фароғатӣ таъсис ёфтанд, ки имрӯзҳо макони сайру тамошои шаҳрвандон гардидаанд ва гулгаштое ки дар пойтахт мебинем воқеан ба ҳусни шаҳр як ҳусни дигар зам карданд, ки дар боғи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ, дар боғи Куруши Кабир, дар боғи Аҳмади Дониш, Алишер Навоӣ, назди парчами давлатӣ, нишони давлатӣ, боғи ҷавонон, Наврӯзгоҳ, Хаём ва восе бо ҳидоятҳои созандаи пешвои миллат таъсис ёфтанд ва боғҳои фарҳангию фароғатӣ ба номи Садриддин Айнӣ, Абулқосим Фирдавсӣ, Ирам, Кӯли ҷавонон, боғи кӯдакон, боғи ғалаба, гулгашти назди бинои Иттифоқи нависандагон ва дигар хиёбонҳо баъди навсозӣ мавриди истифода қарор дода шуданд. ҳамасола дар саросари мамлакат озмуни ҷумҳуриявии сайри гули лола аз рӯи бахшҳои беҳтарин гулгашт, беҳтарин боғҳои фарҳангу фароғатӣ ва беҳтарин композитсияи гулҳо баргузор мегардад, ки дар сабзу хурам гардонидани кӯчаву хиёбонҳо омили муҳим дониста мешаванд. бунёди боғу гулгаштҳо ва фароҳамсозии шароити беҳтар дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз талошҳои роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат барои таъмини зиндагии шоиста баҳри шаҳрвандон, бахусус ҷавонони ояндасоз ва ватандӯст мебошад. аксари кӯли ороишу зебоиҳои боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахти мамлакат маҳсули ғояи ободонию созандагӣ, зебоидӯстӣ ва салиқаи баланди сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошанд. За годы независимости Республики Таджикистан таджикская столица действительно превратилась в жемчужину. Мы этим гордимся. Мы считаем, что это, наверное, самый красивый город Центральной Азии. И действительно туристы, которые посещают Душанбе, всегда восхищаются его красотами, особыми цветочными композициями. И, конечно, огромное количество парков, культуры отдыха, где все предусмотрено для развлечений и отдыха не только взрослых, но и, конечно, детей. Это особенная гордость душанбинцев, потому что в нашем городе есть на что посмотреть и действительно где хорошо провести время. А осень в таджикской столице, октябрь особенно теплый, бархатный сезон, и действительно это туристическое место. Если говорить, то за годы независимости были также определены приоритетные направления политики государства, которые реализовываются в рамках 4 стратегических целей Таджикистана, таких как обеспечение энергетической независимости, защита продовольственной безопасности, вывод Таджикистана из коммуникационной изоляции и ускоренная индустриализация страны. бинандагони гироми қадр, тавре иттилоъ додем ҷаласаи якҷояи маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расид ва аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷониби кохи Сомон раҳсипор шуданд ва баъди чанд лаҳза дар он ҷо маросими савганиёткунӣ шурӯъ мешавад. хотиррасон мешавем, ки маросими савганиёткунӣ аз қасри миллат оғоз мешавад ва дар кохи Сомон идома ёфта дар майдони Дӯстӣ пойтахт бо савганиёткунии тантанавии хизматчиёни ҳарбӣ ба поён мерасад. Я снова обращусь к цифрам. Институт президентства представляет собой неотъемлемый элемент политической системы в 150 странах мира. Он существует во многих странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Практика свидетельствует об особой значимости института президентства в политической жизни государства. Прерогативы позволяют ему оказывать огромное влияние на общественно-политические процессы в стране. В демократических странах на него возлагается функция ведущего гаранта стабильности, основ конституционного
строя. В соответствии с особым статусом и полномочиями президента на нем лежит и особая ответственность за сохранение законности и общественного благополучия. Глава государства – это высший его представитель внутри и вне страны, и вместе с тем символ единства нации, государства, народа и государства. Настоящий лидер нации, настоящий лидер государства, словно маяк, указывает, куда нужно двигаться доверяющим ему людям. И сегодня особенный день в истории Таджикистана, в новейшей истории Таджикистана, день инаугурации президента Республики Таджикистан. Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми парламентро мушаххас ва ҳамаҷониба муқаррар сохтааст ва парламенти мустақил ва воқеӣ арзи ҳастӣ намуд ва аввалин бор дар таърихи сиёсии кишвар таҷзияи ҳокимият дар сатҳи конституцияи мамлакат эътироф гардид ва маҷлиси олӣ аз ду маҷлис, маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон ташкил ёфтааст, ки маросими савганёткунӣ дар ҳузури аъзои маҷлиси миллӣ ва вакилони маҷлиси намояндагон баргузор мешавад ва конституция асосҳои ташкилӣ ва фаъолияти принсипан нави маҷлиси олиро муқаррар намуд ва ин тағйироте ки дар қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуданд имкон дод ки фаъолияти парламентаризми миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бояд боз ҳам ташаккул ёбад ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо фаъолияти муназзами парлумони дупалатагӣ дар таҳияи қонунҳо умуман пешрафти ҷомеаи навини Тоҷикистон қадамҳои устувор гузошта мешавад. Забегая вперед, немного расскажем, что будет происходить во время инаугурации президента. Ему со стороны председателя Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана и председателя Конституционного суда Республики Таджикистан будут вручены удостоверение президента Республики Таджикистан, знак президента Республики Таджикистан и орден «Звезда президента Республики Таджикистан». Следует отметить, что знак президента Республики Таджикистан изготовлен на основе особой и усовершенствованной формы звезды президента Республики Таджикистан первой степени. Сам знак состоит из 3 составных частей: ордена президента Республики Таджикистан первой степени, крылатого льва и золотой бусы. В центре знака президента Республики Таджикистан расположена семиконечная звезда, выполненная из красного яхонта и символизирующая борьбу во имя свободы, независимости, справедливости и развития. бале Наргиз дуруст таъкид кардед. Дар навор баъди чанд лаҳза хоҳем дид ки дар толори оинабандии қасри миллат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодномаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби раиси суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон нишони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супорида мешавад. таъкид кардан ба маврид аст ки нишони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шакли хос, шаддаи хоси овеза ва такмили ордени ситораи президенти Тоҷикистон дараҷаи 1 омода гардааст. нишонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 қисми таркиби ордени ситораи президенти Тоҷикистон дараҷаи 1, шери болдор ва шаддаи зарин иборат мебошад. Напомним основные постулаты предвыборной кампании президента Эмомали Рахмона. Это обеспечение устойчивого роста путем повышения диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, увеличение в стране доли среднего класса, достижение уровня социально-экономического роста страны со средним уровнем дохода. Согласно намеченным планам, общий объем ВВП, его процент на душу населения в ближайшие 7 лет намечено увеличить вдвое. Доля среднего класса должна вырасти до 45%, а уровень бедности снизится до 18%. Предполагается также повысить доступность продуктов питания для населения в соответствии с рекомендованными стандартами, в частности, качественному питанию, снизить зависимость экономики от импорта. ёдовар мешавем ки баъди супоридани шаҳодатнома дар қасри миллат сипас дар кохи Сомон маросими савганёткунӣ идома меёбад ва дар он ҷо парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ливои президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро зери оҳанги мутантани фахрӣ ва марши махсус ворид месозанд ва парчам барои мардуми тоҷик рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ ва шуҷоату мардонагӣ буда, халқи мо аз замонҳои қадим ба он ҳамчун василаи муттаҳидкунанда арҷ мегузорад. парчами озодӣ ва соҳибдавлатии халқи тоҷик дар иҷлосияи таърихӣ ва сарнавиштсози 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст.
ин ливои зафару нусратҳо мардуми шарафманди тоҷикистонро ба сӯи ояндаи неку дурахшони ватани ободу соҳиб истиқлол ҳидоят менамояд. мардуми сарбаланди тоҷикистон зери парафшонии парчами давлатии худ барои истиқболи сазовори ҷашни муқаддаси бузурги миллӣ сисолагии истиқлоли давлатӣ саъю талош карда ҳадафҳои бузургу созандаро амалӣ месозанд. парчами давлатӣ барои шаҳрвандони мо ҳамчун рамзи ватандорӣ, нангу номус, худшиносиву худогоҳӣ ва ваҳдати миллӣ хизмат мекунад ва ба мо дар ҷодаи ободониву созандагии сарзамини аҷдодиямон рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. ливои президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи ранг ва андозааш монанди парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон буда дар маркази он тасвири дирафши ковён омадааст ки он нишони хос ва босуботи давлатдории миллӣ аз даврони қадим аст. За годы независимости Таджикистану удалось сохранить государственность и территориальную целостность, увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции и не только. За годы независимости были реконструированы практически все основные автодороги. Работы по улучшению транспортной инфраструктуры в соответствии с международными стандартами продолжаются и по настоящее время. Реконструкция и строительство железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей – это способствует превращению Таджикистана в транзитный регион. Таджикистан сегодня ведет самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику, защищает национальные интересы республики на геополитической арене. Объявленная руководством страны политика открытых дверей позволяет Таджикистану установить и успешно развивать взаимовыгодное сотрудничество со многими государствами мира, влиятельными международными организациями и мировыми финансовыми институтами. Таджикистан является членом около 30 международных организаций, в том числе ООН и ряда ее специализированных учреждений – СНГ, Евразес, ОДКБ, ШОС, ОИК, ОБСЕ и многих других. Приоритетными для республики являются отношения с государствами-участниками Содружества независимых государств. Приоритетными для республики являются отношения с государствами-участниками Содружества независимых государств. идомаи гузориши мустақим аст аз маросими савганиёткунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва албатта ин падидаҳои соҳиб истиқлолӣ баргузории чунин чорабиниҳо дар сатҳи хеле баланд ифодаи фарҳанги волои ватандориву худшиносии миллӣ аст ва бузургтарин неъмат ва падидае ки инсониятро аз адами маънавӣ ба сафҳаи ҳастии фарҳангӣ кашид озодии фикр ва ирода аст. маҳз мавҷудияти чунин озодӣ ва эҳсоси соҳибихтиёрӣ баъдан истиқлолияти ҳуқуқӣ ва ҳастии ӯро дар масири таърих таъмин намуд. истиқлолият ин рукни муҳим ва зинаи олии таъмини ҳамин истиқлолияти фикрӣ ва эҳсоси озодии иродаи ҳар як инсон дар паҳнои вижагиҳои мансубияти забонӣ, этникӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва ҳуқуқии иттиҳоди одамон бо мақсади зиндагии осоиштаи якҷоя ва амнияти дастаҷамъӣ, дастрасӣ ба саодати ҳамагонӣ, неъмат дар асоси созиши умум давлатро ҳамчун нави хосаи иттиҳоди сиёсии мардум эълон кард. Напомним, сегодня 30 октября 2020 года. Мы продолжаем вести прямую трансляцию с церемонии инаугурации президента Республики Таджикистан. Инаугурация – это одна из форм символического политического действия, выражающая определенные социальные взаимоотношения и общезначимые ценности. Все составляющие церемонии, напомним, время, место, участники, окружающая обстановка имеют смысловую нагрузку. В целом инаугурация призвана поднять и укрепить в общественном сознании национальные символы. Обязательным элементом контекстной модели инаугурации является принесение присяги, которая произносится на президентском экземпляре Конституции Республики Таджикистан в тексте важного государственного значения. На президентском экземпляре Конституции Республики Таджикистан в тексте важного государственного значения. дар майдони дӯстӣ навори омодагии афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳаи мамлакатро мебинем. дар инҷо тавре таъкид кардем аз ҳама сохторҳои қудратии мамлакат гузашти низомӣ дар назар аст ва гвардияи миллӣ ки воҳиди мустақили ҳарбии таъиноти махсус буда дар системаи ягонаи амният
ва дифоъ аз кишвар объектҳои махсусан муҳими давлатиро ҳимоя менамояд. яке аз аввалинҳо шуда дар гузашти низомӣ иштирок мекунанд ва доимо дар тамоми чорабиниҳои расмии сатҳи ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона доранд. дар ин паради ҳарбӣ ҳайати шахсии гвардияи миллиро ҳайати фармондеҳии афсарон ҷузу томҳои таъиноти махсус ва сарбозони қисму воҳидҳои низомии он ташкил медиҳанд. Площадь Дусти на ваших экранах. Через некоторое время здесь состоится парад Национальной армии Таджикистана, которая присягнет своей верности президенту Республики Таджикистан. Фундамент вооруженных сил Таджикистана был заложен в феврале 1993 года практически на пустом месте, то есть в условиях отсутствия необходимой материально-технической базы, нехватки высококвалифицированных командных кадров. 18 декабря 1992 года председателем Верховного Совета Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном было подписано постановление о создании вооруженных сил Республики Таджикистан. И 23 февраля 1993 года состоялся первый военный парад национальной армии, и этот день официально был объявлен Днем образования вооруженных сил Республики Таджикистан. тавре изҳор доштем дар гузашти низомӣ беш аз 7000 афсарону сарбозон иштирок мекунанд ва дар ин қатор занону бонувони қувваҳои мусаллаҳ низ шомил ҳастанд ва ба майдон ворид хоҳанд шуд. дастгириву ғамхорӣ зоҳир намудан ба модарон ва занону бонувон дар ҷомеаи имрӯза доимо дар партави таваҷҷӯҳи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон қарор дорад, чунки занону бонувон дар таълиму тарбияи сарбозони ҷавон, таҳкиму тақвияти артиши миллӣ ва баланд бардоштани қудрати дифоии кишвар саҳми арзанда доранд. Само слово «инаугурация» происходит от латинского «посвящают», то есть это посвящение, по сути, это ритуал вступления в должность. В каждой стране и государстве своя церемония инаугурации, связанная с традициями той или иной страны. У нашей инаугурации тоже свои традиции. Президент Таджикистана является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В своей торжественной речи президент клянется уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Таджикистана, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. мутобиқи муқаррароти мавҷуда ба сарфармондиҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат афсарону сарбозон савганд ёд мекунанд ва воқеан савганд ин барои афсар ва сарбоз бисёр муҳим аст ва маҳз савганди низомии онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ҳушёрию зиракӣ боз ҳам қувват медиҳад ва савганд ин ибораест ки бо шунидани он маҳз савганди муқаддасе ба ёд меояд ки ватандоре меҳанпарасте фарзанди содиқи ин марзу бум онро хондаю камари ҳиммат дар маҷрои хизмат мебандад. ба ёд кардани савганд ба мисли як аскари сарсупурдаи ин марзу бум шабонарӯзӣ дар ҳама вақту соат дар ҳама мавсими сол бедор ҳушёру зирак буда оромии ҷомеа амнияту тинҷии моро муҳофизат карда ҷони хешро дариғ намедоранд ва ҷонфидо мегарданд. оре меарзад ба чунин фарзандон ки дар ҳақиқат дар хизмати ватан барои хизмати шоён барои содиқона иҷро кардани савганди хеш барои масъулияти бепоён доштанашон аҳсан ва офарин хонд. албатта кори осонест ки як шахс барои худ ба сифати ҳомию посбон интихоб мешавад ва ба ӯ бовар мекунад ва савганд ёд мекунад ватани худ сарҳад марзу бум оромии кишвар коргоҳҳои азиму бузурги пураҳамият падару модарон бобоёну бибиён фарзандонро муҳофизат мекунанд ва маҳз ҳамин масъулият онҳоро боз ҳам дар назди ин савганди ёд кардаашон содиқтар мегардонад.
Более 7 тысяч солдат и офицеров таджикской армии собрались на площади Дусти. Через некоторое время здесь состоится не только военный парад, но и армия присягнет своей верным и преданным служению президенту Таджикистана, значит и народу Таджикистана. И особая красивая часть, я соглашусь с Садридином, это женщины в военной форме, их выправка. Еще чуть позже мы увидим и военный парад, который пройдет по этой площади. Если говорить и вспоминать о планах предстоящих у Таджикистана, это постепенное увеличение доходов людей, повышение заработной платы, развитие политики зеленой экономики, расширение и государственная поддержка экологической бизнес-системы, продолжение строительства ГЭС Рагун и Сибзор и многих других, продолжение строительства и реконструкция транспортно-коммуникационной инфраструктуры и создание транспортных транзитных коридоров. Это реализация проектов по созданию международной оптиковолоконной сети для обеспечения доступа населения к телекоммуникационным услугам. Усиление процесса формирования системы средних и малых городов как центров устойчивого развития в сельской местности. Формирование современной структуры сельской местности для устойчивого социально-экономического роста и повышения благосостояния населения. Первостепенное внимание также будет уделено развитию науки и образования, усилению экономической активности населения, созданию конкурентного рынка труда и новых рабочих мест, увеличение финансирования медицинских и социальных услуг, сохранение национального культурного наследия и широкая пропаганда достижений в период независимости. ёдовар мешавем ки гузориши мустақими мост аз маросими савгандёткунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон. алҳол шумо дар навор афсарони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистонро дар майдони дӯстии пойтахт мебинед. воқеан ин рӯзи саид, ин чорабинии муҳими таърихӣ аст ва расидан ба чунин рӯзҳо орзуи деринаи мардуми тоҷикистон буд ки мо дар солҳои соҳибистиқлолӣ душвориҳои зиёдеро паси сар кардем ва мушкилию музаффариятҳо дар роҳи ноҳамвори касби истиқлол ва ҳимояи ватани азизамон, фарзанди асили миллат Эмомалӣ Раҳмонро ки ҳамеша ҳамроҳи халқ ва дардошнои миллат мебошанд, бо дили соф ва нияти нек ба симои сиёсӣ ва пешвои воқеии халқ табдил дод. пешвои муҳтарами миллат рисолати таърихии худашонро дар кори таъмини ваҳдат, ҳимояи истиқлолият ва рушди Тоҷикистон ба сӯи ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёд зина ба зина пеш мебаранд. расидан ба ваҳдат, таъсиси мақомоти давлатӣ ва эҳёи қонунии вазифаҳои идораи давлат, муайян намудани роҳи таърихии давлат барои ояндаи наздику дур, муаррифии кишвар ба ҷомеаи ҷаҳон, ҳифз намудани манфиатҳои миллӣ дар арсаи байналмилалӣ аз масъалаҳои мубраму аввалиндараҷаи буданд ки бояд дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин ҳалли худро меёфтанд ва масъалаи ҳастии халқи соҳибдавлат бевосита ба мазмуну муҳтаво ва дурустии ҳалли ин мушкилиҳо вобастагӣ дошт. ва имрӯз агар ба он солҳои душвори сипаришуда мунсифона назар намоем, бешак иқрор хоҳем шуд ки ин як даврони имтиҳони таърихии давлати мо буд ва халқи тоҷик зери роҳбарии пешвои худ аз он на танҳо бо сарбаландӣ гузашт, балки корҳои муайяни давлатсозию давлатдориро барои наслҳои оянда иҷро намуд ва рушди ҳокимияти намояндагиро ба сӯи ояндаи боз ҳам дурахшон таъмин кард. Сейчас на экране вы видите городскую резиденцию правительства, дворец Кохи Самон. Здесь глава государства принесет присягу на верность Конституции и народу Таджикистана в присутствии членов правительства, парламента, представителей общественности. Часть уже здесь собрана, и все в ожидании президента Республики Таджикистан. После президентский кортеж проследует ко Дворцу нации, где президент вручит президентские символы, штандарт и удостоверения, а также, мы еще раз повторим, на центральной площади столицы в честь инаугурации президента состоится парад частей соединений Душанбинского военного гарнизона и не только, в целом более 8 тысяч солдат и офицеров.
айни ҳол дар навор мо бӯстонсарои ҳукуматӣ кохи Сомонро мебинем ва маҳз дар ҳамин ҷо маросими савганиёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад. Баъди чанд лаҳза мо шоҳид мешавем, ки инҷо афсарону сарбозони горди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ливои президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба толор зери оҳанги мутантани фахрӣ ва марши махсус ворид мекунанд. ҳамчунин ба омодагии афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони дӯстӣ барои гузашти низомӣ аст ва баъди чанд лаҳза мо шоҳиди инак дар кохи Сомон тавре таъкид кардем, инҷо ба толор парчами давлати ҷумҳурии Тоҷикистон, ливои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон баъди чанд лаҳза ворид карда мешавад. Дар ин ҷо аллакай аъзои маҷлиси миллӣ, вакилони маҷлиси намояндагон, аъзои ҳукумат ва дигар меҳмонон ворид шуданд ва баъди чанд лаҳза дар ин ҷо маросими савганиёткунӣ тариқи мустақим пешниҳоди шумо мегардад. После завершения заседания парламента Таджикистана депутаты направились в столичную резиденцию Кохи Самон. Здесь они занимают свои места. Именно в этом зале состоится инаугурация президента Республики Таджикистан. У столичной резиденции своя история создания. Конечно, это большой зал. Всегда здесь проходят самые крупные политические мероприятия, включая саммиты международные. И это очень значимое место для инаугурации президента Республики Таджикистан. Светлый, просторный, украшенный позолотой резиденция Кохи Самон, где будет проходить инаугурация, придает, конечно, церемонии особую пышность и торжественность. Напомним, 30 октября 2020 года – это день в истории независимого Таджикистана. воқеан имрӯз ҳар як сокини соҳиби ифтихори ватан зери парчами миллӣ ифтихор аз он мекунад, ки дар чунин як ватани озоду ором умр ба сар мебарад ва парчами миллӣ нахустин нишони муқаддаси ҳар кишвару ҳар халқ аст, рамзи ҳуввият аст, рамзи давлатдорӣ аст, рамзи ягонагии халқҳои як сарзамин аст. парчами миллӣ ифтихор, нанг, шарафи ҳар як мамлакат ва сокини он аст. парчами миллӣ симои сиёсии ҳар кишварро дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷассум мекунад. ҳусни ин симо, наҷобати ин симо, мазмуну мароми ин симоро нишон медиҳад. парчами миллӣ танҳо он дирafshe нест, ки мо онро болои сар мебардорем. парчами миллӣ рамз аст, рамзи бегазандӣ ва ҳастии ҳар як халқ. аз ин ҷост ки ҳар як сокини шарафманди сарзамин дар назди парчами миллӣ ватандӯстона эҳтиром зоҳир мекунад. дар майдон тавре иттилоъ расид, беш аз 8000 афсарону сарбозон инҷо ҷамъ омаданд ва дар анҷоми маросими савганиёткунӣ инҷо гузашти низомӣ дар назар аст. Если продолжать перечислять государственные символы Таджикистана, это, конечно же, и флаг государственный, это зеркало нашей страны, символ суверенитета и демократии. Напомним, 24 ноября 1992 года был принят эскиз государственного флага независимого Таджикистана, и с 2009 года в этот день торжественно отмечается День государственного флага.
флаг сегодня еще не один раз будет показан в кадре. Это имеет особую символику и значение для президента и для народа Таджикистана. Государственный флаг Республики Таджикистан представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 3 горизонтальных полос: верхний красный, средний белый и нижний зеленый. В центре флага изображена золотая стилизованная корона с полукругом и 7 пятиконечных звезд на ней. Символика цветов флага Таджикистана уходит корнями в глубокую древность. Красный цвет – это символ воинской доблести и самопожертвования во имя высоких идеалов, поэтому считается самым почитаемым и благородным. Белый цвет символизирует духовность, моральную чистоту и святость, а зеленый цвет символизирует природу, молодость и процветание. Продуманы и символичны все детали инаугурации президента не только в нашей стране, а что касается видных представителей общественности. Они приглашены на церемонии, они призваны засвидетельствовать легитимность прихода к власти главы государства. Военный парад можно рассматривать как символ военной мощи государства, как дань историко-военной традиции прохождения отдельных воинских подразделений перед руководителем страны. баъди чанд лаҳза парчами давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ливои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба толори кохи Сомон ворид карда мешавад ва мо маҳз дар ҳамин ҷо шоҳиди маросими савганёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳем шуд. Ёдрас мешавем ки ин маросим аз қасри миллат шурӯъ мешавад ва дар кохи Сомон бо маросими савганёткунӣ идома меёбад ва дар майдони Дӯстики алҳол дар навор мо афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро мебинем бо паради бо гузашти низомӣ анҷом меёбад. Сейчас на экране вы видите столичную резиденцию правительства Республики Таджикистан, дворец Кохи Сомон. Все в ожидании президента Республики Таджикистан. Именно в этом зале состоится церемония инаугурации. Здесь прозвучит особенная речь президента, от него ждут определенного плана.
Конституцией Джумҳурии Тоҷикистон. бинандагони гироми қадр, дар қасри миллат ин лаҳзаҳо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз утоқи корӣ ҷониби толори оинабандӣ қадам мегузоранд ва дар ин толор ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодатномаи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҳозирини гиромӣ, санаи 11 октябри соли 2020 интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар он дар асоси алтернативӣ номзад аз Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон, Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон ва Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо гирифтани 92% овози интихобкунандагон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардиданд. ҷаноби олӣ, иҷозат фармоед бо камоли эҳтиром шаҳодатномаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро ба шумо супорам. боиси ифтихори ман аст ки мутобиқи модди 6 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рамзҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро супорам.
ҳамин тариқ дар толори оинабандии қасри миллат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷониби раиси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон бахтиёр худоёрзода шаҳдономаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва аз ҷониби раиси суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон абдулҳафиз ашурзода нишони президенти ҷумҳурии тоҷикистон супорида шуд ва инак аз ин ҷо пешвои муаззами миллат роҳ ҷониби кохи сомон мегиранд ва дар он ҷо мо шоҳиди баргузории савганёткунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон мешавем. Символы президента Республики Таджикистан только что на ваших глазах были вручены президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. После этой церемонии наша трансляция продолжится уже из Дворца нации. Здесь будет произнесена речь, клятва президента Республики Таджикистан и обращение к народу Таджикистана, в которой он обозначит определенные мысли и планы на будущее. ин лаҳзаҳо аллакай дар кохи сомон ҳама интизори ин чорабинӣ ҳастанд. алло дар навор мо қасри миллатро мебинем. аз ҳамин ҷо пешвои маъзами миллат роҳ ҷониби кохи сомон пеш мегиранд ва тавре дар навор мушоҳида кардем ин ҷо ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон нишони президенти ҷумҳурии тоҷикистон тақдим карда шуд ва нишони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз се қисми таркибӣ ордени ситораи президенти ҷумҳурии тоҷикистон дараҷаи 1 шери болдор ва шаддаи зарин иборат мебошад. дар меҳвари нишони президенти ҷумҳурии тоҷикистон ситораи ҳафтгӯшаи сурх ҷойгир аст ки аз ёқути сурх сохта шудааст ва баёнгари мубориза баҳри озодӣ, истиқлол, адолат ва пешрафт мебошад. инак пешвои маъзами миллат аз қасри миллат ҷониби кохи сомонро пеш гирифтанд ва баъди чанд лаҳза дар толори кохи сомон маросими савганёткунӣ баргузор мешавад. На своих экранах вы видите президента Республики Таджикистан, который направляется к президентскому кортежу, который двинется дальше. Мы видим на своих экранах Дворец нации, крупнейший президентский комплекс, который располагается в таджикской столице. Из Дворца нации президент Республики Таджикистан отправится в столичную резиденцию Кохи Сомон, где продолжится церемония инаугурации президента Республики Таджикистан. ва дар толори кохи сомон аллакай раис ва аъзои маҷлиси миллӣ, раис ва вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, аъзои ҳукумат, сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, муовини якум ва муовинони сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбари дастгоҳи ҷуроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, роҳбарони намояндагиҳои дипломатии кишварҳои хориҷӣ, собиқадорон ва намояндагони аҳли ҷомеа он ҷо интизори ин чорабинӣ ҳастанд ва инак аз қасри миллат қатори мошинҳо ҷониби кохи сомон роҳ пеш гирифт. бо дар навор мушоҳида хоҳем кард ки баъди чанд лаҳза пешвои муаззами миллат ба кохи сомон ворид мешаванд. дар бӯстонсарои ҳукуматӣ ин чорабинӣ дар кохи сомон баргузор мешавад ва мо тариқи мустақим ин чорабиниро тамошо хоҳем кард. Президентский кортеж по центральным столичным улицам направляется в столичную резиденцию правительства Республики Таджикистан Кохи Сомон, где в эти минуты в его ожидании собрались парламентарии, представители государственных министерств и ведомств, а также общественные деятели. Именно там продолжится церемония инаугурации президента Республики Таджикистан. В своей торжественной речи президент клянется уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Таджикистана, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. От президента в эти минуты
Зрители ожидают особого обращения и планов на предстоящее развитие Республики Таджикистан. тавре дар навор мебинед қатори мошинҳо бо пешвои муаззами миллат аз назди парчами миллӣ мегузаранд ва парчам барои мардуми тоҷик рамзи ватандорӣ, сарбаландӣ ва шуҷоату мардонагӣ буда халқи мо аз замонҳои қадим ба он ҳамчун василаи муттаҳидкунанда арҷ мегузоранд. баъз аз ҳамин ҷо тариқи кӯчаи рӯдакӣ қатори мошинҳо ба бӯстонсарои ҳукуматӣ меравад ва дар толори кохи Сомон маросими савганёткунӣ баргузор мешавад. Напомним, президенту Республики Таджикистан уже были вручены президентские символы: штандарт, орден Сетурая президента Таджикистана, звезда президента Таджикистана первой степени и удостоверение президента. Впереди выступление и обращение президента Республики Таджикистан в столичной резиденции Кохи Сомон. Ожидается, что глава государства выступит перед участниками инаугурации с программной речью, в которой обозначит основные пути и направления развития Таджикистана. И уже после завершения церемонии вступления в должность президента страны кортеж главы государства направится на столичную площадь Дусти, где состоится военный парад с участием солдат и офицеров силовых структур Таджикистана. ин лаҳзаҳо бошад президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кохи Сомон ҳаракат доранд ва ба истиқболи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кохи Сомон қаровули фахрии гвардияи миллӣ саф оростаанд ва албатта мо дар навор хоҳем дид ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба кохи Сомон ба толори тантанаҳо мераванд ва дар он ҷо дар ду канори роҳрав ибтидо аз даромадгоҳи бино то даромадгоҳи толор қаровули фахрӣ саф оростааст ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба толори тантанаҳои савганёткунӣ зери оҳанги мутантан ва марши ифтихорӣ ворид хоҳанд шуд ва дар толори бузурги кохи Сомон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дасти рост ба болои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта савганд ёд мекунанд. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бошад бо садои зинда аз ҷониби оркестри симфонии хори Академияи давлатӣ ва ҳамчунин аҳли толор иҷро мегардад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон барои 7 соли оянда давлат ва миллати тоҷикро роҳбарӣ менамоянд ва дар назди ҳозирин суханронӣ хоҳанд кард. Забегая вперед, скажем, что президент Республики Таджикистан, грудь которого украшает знак президента Республики Таджикистан и орден «Звезда» президента Республики Таджикистан первой степени, подойдет ко входу Кохи Сомон дворца, во дворе которого уже выстроился почетный караул Национальной гвардии. С разных сторон входа в зал уже расположились симфонический оркестр и академический государственный хор. И под торжественную музыку, почетный президентский марш, он войдет в праздничный зал инаугурации. В эти минуты мы видим столичную резиденцию Кохи Сомон, где с минуты на минуту продолжится церемония инаугурации президента Республики Таджикистан. ин кохи Сомон аст дар бӯстонсарои ҳукуматӣ ва баъди чанд лаҳза маҳз дар ҳамин ҷо қатори мошинҳо бо пешвои муаззами миллат наздик мешаванд ва дар толор маросими савганёткунӣ дар назар аст. ина қатори мошинҳо вориди бӯстонсарои ҳукуматӣ мешаванд.
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. من همچون پرزیدنت سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت می‌نمایم. تأمین حقوق و آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می‌دهم. سرزمین، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ میکنم. به خلق صادقانه خدمت می‌نمایم. Zindabad
یک جان تشکر. مرحمت شد. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، حاضرین گرامی، در این لحظه های پر افتخار با کمال احترام و محبت و صداقت فرزندی به تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما که روز 11 اکتبر سال روان در چهارمین بسیار مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتقاد و باوری بزرگ ظاهر نموده سرنوشت خود و تقدیر مملکت را به دشمن واگذار کردند، سپاس بی پایان و منتداری صمیمی بیان می نمایم. همچنین با احترام بی‌نهایت بزرگ ایثار می‌دارم که من همچون یک فرزند خلق عزیز تاجیکستان هنوز از روزهای اولی فعالیت خود در منصب رهبر دولت از پشتیبانی صمیمی مردم شرفمند کشور دعای خیر پدر و مادران، سابقه‌داران و پیران روزگار و مخصوصاً دستگیری فعالانه جوانان وطن دوست و باننگ و ناموس روح نیروی تازه گرفته در جاده رفع مشکلات نهایت سخت و سنگین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور با اراده مستحکم و عزم قوی قدم می‌گذاشتم. من از مردم عزیز تاجیکستان یک جهان سپاسگزارم که زحمت و تلاش‌های مرا با اشتراک فعالانه خود قدردانی کرده محبت و صمیمیتی نسبت به من داشتهشان را با دادن رأی خویش اثبات نمودند. این محبت و صمیمیت خلق عزیزم مرا وادار می سازد که به خاطر آبادی تاجیکستان، آرامی وطن و آسایش هر یک خاندان کشور ده چند زحمت کشم. امروز خوب در می کنم که اخلاص و اعتماد مردم مسئولیت مرا برای بجا آوردن رسالتی بزرگ دولتداری، یعنی رهبری کردن دولتی صاحب استقلال تاجیکستان، حفظ صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، تامین نمودن فعالیت منظم و باثمر رکنهای دولتداری، امنیت جامعه و دولت، ولایت قانون، رشد بامرام اقتصادی و اجتماعی کشور و مهمتر از همه باز هم بهتر گردانیدن شرایط زندگی و روزگار ساکنان مملکت به مراتب می افزاید. من امروز صدها مراتب شکرانه می کنم که سزاوار اعتماد و باوری
خلقی عزیزم هستند و برای این اعتقاد و اخلاص بزرگ و دستگیری و دعای خیر پدر و مادران در نزد تمام مردم شریف تاجیکستان سر تعظیم فرود می‌آورم. من همه شما خلق عزیزم و خرد و بزرگ تاجیکستان را صدقاً دوست می‌دارم و تا نفسی واپسین به شما صادقانه خدمت می‌کنم. میخواهم یک نکته بسیار مهم را با افتخار و قناعتمندی ایثار نمایم. در فاصله همگی 7 ماه برگزار گردیدن دو چهارمین مهم سیاسی یعنی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق و مخصوصاً انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت نمود که در جامعه امروزه تاجیکستان فضای کاملی همدیگر فهمی، وحدت ملی، صداقت به آرمان‌های تاریخی خلق کهن بنیاد تاجیک، پایداری صلح و ثبات و فرهنگ بلندی سیاسی شهروندی به نیروی واقعاً بزرگ تبدیل یافته است. این پدیده نیک مرا با آینده درخشان تاجیکستان محبوبمان و زندگی آسوده خلق عزیزم امیدوار و دلپر می سازد و اعتماد مرا برای فردای آرام و باثبات دولت و مردم کشور باز هم قوی می گرداند. در 7 سال آخر جهتی رسیدن به هدفهای عالی دولت و در نوبت اول با مقصد مهیا نمودن شرایط ارزنده زندگی برای مردم کشور خیلی کارهای نظررس به انجام رسانیده شدند. حالا میخواهم بعضی آنها را مختصر خاطر نشان نمایم. در سالهای 2013-2020 حجم واقعی مجموع محصولات داخلی بیش از 2 برابر افزوده، سرعت میانه سالانه رشد آن به 7% برابر گردید. مجموع محصولات داخلی به هر یک ساکن مملکت 1.7 برابر، درآمد پولی اهالی بیش از 2 برابر و مزد مهنت میانه یک کارمند 2.4 برابر افزایش یافت. زیاده از 1 میلیون جای کاری تأسیس داده شده. شماره شهروندانی که به مهاجرت مهنتی می روند از 1,100,000 تا 460,000 نفر
یعنی 2.5 برابر کم کرده شد. در نتیجه عملی گردیدن صنعت‌های استراتژی سطح کمبزاعتی از 38.3% سال 2013 تا 26.3% در سال 2020 یعنی 12% پس شده. دراز عمری میانه شهروندان از 73 تا 75 سال بالا رفت. در این لحظه های واقعا خاطرمانی تاریخی به تمام صنعتچیان و ساختمانچیان، اینچنین صاحبکاران باننگ ناموس و شخصان سخاوت پیشه برای زحمت صادقانه و تشبس‌های وطن دوستانه اشان که باعث رشد ساحه‌های صنعت و ساختمان، آبادی شهر و دیهات مملکت، تشکیل جایهای نو کاری و بهتر شدن شرایط زندگی مردم گردید، اظهار منتداری می‌نمایم. همچنین خاطرنشان می‌سازم که در نتیجه پیشبرد سیاستی ثمربخش مالیه دولتی در این دوره حجم عمومی درآمد بودجه دولت 2 برابر زیاد شد. به ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری بیش از 100 میلیارد سامانی سرمایه از جمله 30 میلیارد سامانی سرمایه مستقیم خارجی جلب گردید. در دوره ذکر شده مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی برای 245,000 خواننده، مؤسسه‌های تندرستی با 9,000 کادر و منزل اقامتی به مساحت 9 میلیون متر مربع ساخته به استفاده داده شدند. در این دوره بیش از 1,500 کیلومتر راه‌های ماشینگرد، 190 پل، 50 کیلومتر راه آهن بنیاد گردیده امکانیت‌های ترانزیتی کشور توسعه پیدا کرده. در 7 سال آخر به ساحه انرژتیک کشور جهت تجدید اقدارهای عمل کننده و بنیاد اقدارهای نو بیش از 32 میلیارد سامانی روانه گردید. از جمله با سعی و تلاش حکومت مملکت و دستگیری و زحمت صادقانه مردم کشور ما در راه رسیدن به هدف استراتژی خود استقلالیت انرژتیکی باز یک قدم بزرگ و استوار گذاشتیم، یعنی 2 اگریگات نیروی برقی آبی راغون را به استفاده سپاریدیم که این رویداد در تاریخ نوید تاجیکستان یکی از دستاوردهای مهم گردید. در نتیجه حجم عمومی استحصال نیروی برق در مملکت به 21 میلیارد کیلووات ساعت رسید و محدودیت انتقال آن در فصل زمستان برطرف کرده شد. با مقصد بهتر نمودن وضع اجتماعی و اقتصادی منطقه‌های کشور با شغل پرمحصول، تامین کردن اهالی و بلند برداشتن فعالناکی اقتصادی ساکنان مملکت سالهای 2019 2021 سالهای رشد دیهات، سیاحی و هنرهای مردمی، اینچنین دوره آمادگی به تجلیل سزاوار 30 سالگی استقلال دولتی اعلام کرده شدند. در دایره اقدامات ذکر شده تا ماه سپتامبر سال 2021 در شهر نایای کشور بیش از 25,000 انشاءات اجتماعی و استحصالی و سیاحی بنیاد و به استفاده سپارده می شود که این باعث تشکیل 10,000 جای نوی کاری و حل بسیار مشکلات اجتماعی اهالی می گردد. با وجود همه دستاوردهای ذکر گردیده،
میخواهم خاطر نشان سازم که ما هنوز در آغاز مرحله بسیار مهم رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور و روند آبادانی وطنی عزیزمان قرار داریم و برای عملی نمودن نیت و نقشه های نیکمان باید باز هم بیشتر و صادقانه زحمت کشیم. در 7 سال آینده با راه استفاده ثمرناک ذخیره‌های ملی و تمام امکانیت‌ها ما باید به استقلال کامل انرژتیکی نائل گردیم. تاجیکستان را از بنبست کمونیکاسیونی پوره رهایی بخشیده به کشوری ترانزیتی تبدیل دیم. در این مدت ما باید به هدف دیگر استراتژی حفظ امنیت آذوقه‌واری نزدیک شویم. روند صنعتی‌گرانی با سرعت را که به تشکیل صدها هزار جای نوکاری و کم گردیدن مهاجرت مهنتی مساعدت میکند گسترش بخشید. در نوبت اول ما را ضرور است که توسط وسعت بخشیدن تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نسبت به امروز بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی مردم را تأمین نماییم، زیرا هر یک فرد کشور سزاوار زندگی شایسته و حیات آسوده و ارزنده می باشد. در 7 سال آینده در بخش اقتصادی به 3 وظیفه اساسی برای بلند برداشتن گوناگون سمتی و رقابتناکی اقتصاد ملی، تامین نمودن رشد استوار، افزایش دادن حصه طبقه میانه اهالی و رسیدن به سطح رشد اجتماعی و اقتصادی کشورهای درآمدشان میانه افضلیت داده میشود. در این روند توسط صنعت‌گرانی با سرعت کشور صفت رشد اقتصاد ملی تأمین گردیده، دستگیری صاحبکاری و سرمایه‌گذاری گسترش داده میشود. در 7 سال آینده ما باید افزایش حجم مجموع محصولات داخلی کشور را تا 2 برابر و حصه طبقه میانه اهالی را به 45% رسانیده، سطح کمبزاحتی را تا 15% کاهش. ما با در نظر داشت رشد اقتصادیات برای حل سریع مسائل اجتماعی اهالی و فراهم آوردن شرایط زندگی ارزنده مردم، از جمله با راه منتظم تأسیس دادن جایهای نوکاری، زیاد نمودن حجم درآمدهای پولی اهالی، بلند برداشتن مزد مهنت کارمندان، نفقه و استیپندی‌ها تدبیرهای ضروری می‌اندیشیم. صفت خدمت‌رسانی در ساحه علم و معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تدریجاً بلند برداشته شده و این ساحه از حساب همه سرچشمه‌های مبلغ‌زاری با در نظر داشت نفقه و سقوط اجتماعی زیاده از 123 میلیارد سومانی روانه می‌گردد. سطح دسترسی اهالی کشور به مواد غذایی بهتر گردانیده، وابستگی اقتصاد کشور از واردات مالهای آذوقه کم کرده میشود. در رابطه با این با کشاورزان مملکت که توسط بلند برداشتن مدنیت زمینداری و استفاده ثمرناک زمین به خاطر افزون نمودن استحصال محصولات، فراوان گردانیدن بازار استعمالی و تأمین کردن اهالی با مواد غذایی
یعنی حس امنیت آذوقه‌واری کشور صافدلانه زحمت میکشند، منتداری صمیمی بیان مینمایند. ما تصمیم داریم که اصلاحات را در سمت تامین نمودن رشد صاحبکاری و فراهم آوردن فضای مساعد سرمایه‌گذاری ادامه بخشیده، تشبس‌های سازنده صاحبکاران را منبع نیز همه طرفه دستگیری و حقوق و منفعت‌های آنها را حمایت کنیم و نظام مأموری کنانی انداز را تکمیل دهیم. از جانب نظام بانکی کشور برای رشد ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی در 7 سال آینده بیش از 100 میلیارد سامانی قرض جدا کرده، این نشان دهنده نسبت به 7 سال گذشته 1.5 برابر افزایش داده میشود. ما برای رسیدن به هدف 4 استراتژی یعنی صنعت کنونی با ثروت کشور به رشد ساحه‌های صنعت معدن، متالورژی رنگه، ماشین سازی، صنعت سبک، کراگواری و داروسازی افضلیت داده، برای کارکرد هرچی بیشتری اشیاء خام افزایش دادن حجم استحصال مال و محصولات رقابتناک عوض کننده واردات و به صادرات نگرانیده شده، همه تدبیرهای ضروری را راه اندازی میکنیم. در 7 سال آینده با مقصد گسترش بخشیدن کارها در سمت تامین استقلال انرژتیکی کشور، ما ساختمان نیروهای برقی آبی و خطهای انتقال برقی آغاز گردیده، تجدید نیروهای برقی آبی عمل کننده و بنیاد اقتدارهای نوی استحصال نیروی برق را ادامه می‌بخشیم. طبق ارزیابی کارشناسان بین المللی، حالا تاجیکستان از روی فائز استحصال انرژی سبز در قطار 6 کشور پیشرفت سیاره جای داشته. بعد پوره به استفاده دادن نیروهای برقی آبی راغون در قطار 4گانه اول کشورهای مذکور قرار میگیرد، یعنی موقع تاجیکستان باز 2 زینه بالا می رود. با این وسیله سهم تاجیکستان در بهداشت وضع اکولوژی منطقه و سیاره وابسته به کاهش دادن حجم پرتاب گازهای گلخانه‌ای زیاد گردیده، در کشور برای رشد اقتصادی سبز زمینه باز هم مساعد فراهم آورده میشه. جهت وسیع نمودن جغرافیای حمل و نقل مال و محصولات و بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانه‌های نقلیاتی در 7 سال آینده ما 1,500 کیلومتر راه‌های ماشینگرد سطحی بین المللی بنیاد میکنیم. با استفاده از امکانات‌های موجوده کشور، رشد هنرمندی از جمله هنرهای مردمی و ساحه سیاحی، بخصوص سیاحی اکولوژی، طبابتی و سالمگردانی، تاریخی و اتنوگرافی و فرهنگی، کوهنوردی و دیگر نمادهای سیاحی، همچنین تأسیس انفراستراکچور ساحه تامین کرده میشود. برای تامین کردن رشد استوار اجتماعی و اقتصادی و بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم، ما در آینده نیز تمام ذخیره و امکانیت‌ها را جهت تشکیل انفراستراکچور معاصر در دهات کشور سفربر بنماییم. قابل ذکر است که ما امروز در روند رشد شریک دولت با بخش خصوصی و مناسبت حکومت مملکت با تشکیلات‌های بین المللی مالیوی و شریکان رشد در سطح خوب و سازنده قرار دارد و ما همکاری‌های سودمند را با آنها منبع نیز گسترش می‌دهیم. هموطنان عزیز،
حاضرین گرامی، با در نظر داشت آنکه علم و معارف ساحه‌های کلیدی سیاست اجتماعی دولت محسوب می‌یابد، ما اصلاحات را در این سمت ادامه داده پایه‌های مادی و تکنیکی این ساحه‌ها را تحکیم می‌بخشیم و مقام آموزگار را در جامعه باز هم بلند می‌برداریم. در 7 سال آینده برای باز هم بهتر نمودن سالمی جامعه تمامی تدبیرهای ضروری عملی گردیده مبلغ‌زاری ساحه‌های تندرستی و خدمت رسانی اجتماعی منتظم زیاد کرده می‌شود. با استفاده از فرصت به تمام کارمندان ساحه تندرستی، مخصوصاً به طبیبان و همشیره‌های شفقت که در دوره بسیار مشکل پاندمی کرونا ویروس به خاطر حفظ سلامتی مردم تاجیکستان و طبابت بیماران شبانه روزی و جسورانه و صادقانه زحمت کشیدند و امروز نیز صافدلانه فعالیت کرده ایستادند، منتداری و سپاس بیان می‌نمایم. در آینده جهت بهتر نمودن امکانیت‌های شغل برای زنان، شخصان معیوب و گروه‌هایی که امکانیت محدود دارند، برنامه‌های مخصوص تهیه و قبول گردیده استحصال واسطه‌های تکنیکی توانبخشی برای آنها وسیع برآمده می‌شود. دایر به حفظ اجتماعی یتیمان و معیوبان، عائله‌های بی‌سرابان و کم‌بضاعت و دیگر گروه‌های آسیب پذیر و نیازمند تدبیرهای علاوه‌ای عملی کرده می‌شود. با در نظر داشت آنکه ما فرهنگ را هستی ملت و یکی از راه‌های اساسی بلند برداشتن سطح معرفت اهل جامعه اعلان کرده ایم، در 7 سال آینده جهت رشد معنویات جامعه، زبان دولتی، فرهنگ، صنعت و موسیقی، تئاتر، کینو، حفظ یادگاری‌های تاریخی، اطلاعات و بلند برداشتن ذوق زیبایی پرستی شهروندان تدبیرهای مشخص را عملی می‌نماییم و برای استعدادهای جوان تمام شرایط ارزنده مهیا می‌کنیم. ما با مسئله تربیت همه‌جانبه جوانان همچون سمت مهمترین سیاست دولت دقت اولین درجه داده در 7 سال آینده مقصد داریم که تشبس‌های سازنده جوانان را همه جانبه دستگیری کرده دایر به عامه گردانی ورزش و طرز حیات سالم یک سلسله تدبیرهای علاوه‌ای را راه اندازی نماییم. مسئله تربیت کادرها از حساب جوانان و در همه زمینه‌های خدمت دولتی جابجا نمودن آنها در سرخط فعالیت ما قرار خواهد داشت. ما نیت داریم که در 7 سال آینده بیش از 540,000 نفر جوانان مملکت را برای گرفتن معلومات عالی با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی قبول کرده تا 40,000 نفر جوانان بالایاقت و با استعداد را با مؤسسه‌های تحصیلات عالی کسبی کشورهای پیشرفته دنیا فرستاده برای ساحه‌های گوناگون اقتصاد ملی امان کادرهای بلند اختصاص تیار نماییم.
ما به جوانان دوران استقلال اعتماد بزرگ دارم و برای آنها تمام شرایط و امکانات‌های ضروری را فراهم می‌سازیم که آنها همچون نسل آینده ساز زمام فردای دولت، وطن و خلق خود را به دست گیرند، سرزمین اجدادی را صاحبی کرده آن را آباد سازند. یعنی کار ما را به خاطر پیشرفت و آبادی تاجیکستان محبوبمان ادامه دهند. من مقایسه میکنم جوانان سالهای 90 و جوانان امروزه را. من به نهایت دوست می‌دارم آنها را. به نهایت پاتریوت هستند، جسور هستند، غیور هستند، دلیر هستند. در تمام قشرها و ساحه‌های اقتصادیات مملکت جوانان کار و فعالیت و زندگی کرده ایستادند و از یگان مشکلی نه ترس دارند و نه هراس و از همه مهمش که حسی بلندی ملی دارند، حسی بلندی وطن دوستی و وطن پرستی دارند. امروز زنان در تمام ساحه‌های اقتصادی ملی و خدمت دولتی نقش بسیار ارزشمند دارند و ما در آینده برای آنها شرایط باز هم بهتر مهیا میکنیم و تشبس‌های زنان و بانوان مملکت را همه جانبه دستگیری می‌نماییم. به خاطر باز هم بلند برداشتن مقام اجتماعی زنان و وسیع نمودن فعالیت آنها در ساحه‌های اقتصادیات، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021 2030 را تهیه و عملی می‌سازیم. دوستان عزیز، کمی اگر تحلیل کنیم تا سالهای 90 ما بیشتری زنها را در کارهای از همه امروز هم این هست وزمین‌ترین خواجگی خلق مملکت می‌دیدیم، از پخته چارواداری، زراعتکاری و دیگر همه ساحه. حالا هم همینطور است، لیکن امروز با تندنس دیگری هست که در ساحه اینتلیجنس صف پیشقدم مملکت، در ساحه معارف مملکت قریب 75% را زنان تشکیل می کنند. در سیستم تندرستی بیش از 63% را زنها و بانوان تشکیل می کنند. در ساحه علم، در ساحه فرهنگ، من باوری کامل دارم آینده از بین بانوان و زنان و مادران و دختران تاجیک به نهایت دانشمندان و متخصصان بسیار بلند پایه به وای میرسند.
حتی بانوان ما، دختران ما، فرزندان ما نترسیده، نهراسیده در همین سالهای اوضاع جامعه جهانی خطرناک بنیاد فعالانه در صف قواهای مسلح مملکت صادقانه خدمت کرده ایستادند و شما امروز میبینید. حاضرین گرامی، در دوران صاحب استقلالی تاجیکستان با سیاست خارجی سودجانه و متوازنی درهای گشاده به حیث شریکی با اعتماد خیرخواه در عرصه بین المللی مقام و منزلت شایسته پیدا نموده، به حیث یکی از کشورهای تشبثکار در حل یک قطار مشکلات گلوبالی بخصوص مسائل مبرم امنیت، آب و انرژتیکا، حفظ محیط زیست و تغییریابی اقلیم اعتراف کردیم. شدت گرفتن رقابت و برخوردهای تجارتی، نزاعهای مسلحانه در منطقه‌های گوناگون عالم، وسعت پیدا کردن تروریسم و افراطگرایی، تغییریابی اقلیم و به طور بی‌صادقه افزایش یافتن بیماری‌های نوی سرایتی در مقیاس سیاره ثابت می‌سازد که انسانیت هنوز هم روبروی تهدید و خطرهای زمان معاصر آسیب پذیر است و به تقویت همکاری و همگرایی نیاز دارد. به این منظور ما می‌باید نیز مناسبت‌های دوستانه و همکاری‌های سودمند را با همه کشورهای عالم و پیش از همه با کشورهای همسایه اینچنین شریکان استراتژیکمان گسترش داده رابطه‌هایمان را با آنها جهت تأمین نمودن منفعت‌های ملی کشور در دورنمای میانه مدت و دراز مدت و با در نظر داشت واقعیت‌های دوران معاصر در چارچوبه تشکیلات و سازمان‌های بین المللی و منطقوی وسعت می‌بخشیم. هموطنان عزیز، تأمین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و مبارزه بر ضد جنایتکاری از جمله تروریسم و اکستریمیسم، جنایت‌های کیبری، قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایتکاری‌های متشکل فراملی، تأمین امنیت دولت و جامعه و حفظ استقلال دولتی به صفت وظیفه اساسی دولت باقی می‌ماند. زیرا عملی شوی مقصدهای استراتژی ما کارهای سازنده و آبادگرانه و پیشرفت و ترقیات کشور محض در فضای آرامی و آسایشتگی، وحدت و یگانگی و عدالت و قانونیت امکان پذیر است. من به تمام سربازان و افسران قواهای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق مملکت، فرزندان جسور و جانثار و دلیر و شجاع وطن برای خدمت صادقانه و سهم بزرگشان در برقرارسازی ساخت کنیسانی، صلح و آرامی، حفظ مرز و بوم اجدادی، استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان، تأمین نمودن قانونیت و ترتیبات جمعیتی یعنی ولایت قانون، صمیمانه منتداری و سپاس بیان می نمایم. وضعیت زود تغییر آمده منطقه و جهان از جمله توسعه پیدا کردن فعالیت تشکیلات و گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی
ما را وادار می‌سازد که ساختار و فعالیت قوه‌های مسلح و مقامات حفظ حقوق را تکمیل دهیم، زمینه‌های مادی و تکنیکی آنها را تقویت بخشیم و آماده باشی دائمی هیئت شخصی ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق را برای حمایت مرز و بوم کشور عزیزمان و امنیت دولت و جامعه تامین سازیم. همچنین با اعتماد کامل ابراز می‌دارم که نقشه‌های برای 7 سال پیش بینی کرده ما برای رشد استوار و بی‌میلان تاجیکستان عزیزمان در 10 سالهای آینده زمینه مستحکم می‌گذارند. ما در جریان تطبیق برنامه‌های خود توصیه و پیشنهادهای دیگر حزب‌های سیاسی و نامزدهای آنها را که به منفعت اقتصادی و اجتماعی دولت و مردم کشور میباشند به اعتبار میگیریم و یک جای باز کار و فعالیت میکنیم. من امروز نیز با اعتماد قوی اظهار می‌دارم که رسالت خود را در منصب پرزیدنت مملکت در 7 سال آینده تنها با پشتیبانی و تکیه به خلق عزیزم ادامه می‌دهم. من به مردم شریف تاجیکستان عهد جوانمردی می‌دهم که تمام هستی خود را در راه حفظ استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات کامل و پایدار سیاسی، سرجمعی ملت، وحدت ملی و پیشرفت و آبادی تاجیکستان عزیز و محبوبمان میباشم. برای من استقلال و آزادی وطن عزیزم، صلح و آرامی و ثبات سیاسی کشور محبوبم، وحدت ملی و اتحاد سرجمعی خلق بزرگوارم از جمله مقدسات عزیزترین می باشد. بار دیگر سپاس و منتداری صمیمی و صداقت و وفاداری فرزندی خود را به سرزمین مقدسم، خلق بزرگوارم و هر فردی وطن به جان برابرم تاجیکستان صدقاً ایثار می‌دارم.
من از خرد و بزرگ تاجیکستان محبت و صمیمیت و مهربانی نهایت زیاد دیدم و با چنین خلق عزیز و مهربان شب و روز صادقانه با وجدان پاک دست و دل نیت نیک و با تمام هستی خدمت میکنم. من این صمیمیت را با چشمان سرم در وقت سفرهایی که به دهه‌های دوردست کوهستان مملکت به محلهای اهالینش دوردست‌ترین ناحیه‌های دوردست‌ترین شهر و ناحیه‌ها سفر میکنم. من صمیمیت کودکان خردسال را میبینم. از کیلومترهای دور دوان پای لوچو با هر چی که دارند چندین کیلومتر برای دیدن رهبر خود با یک صمیمیت دل پاکیزه پیر و برنا موسفیدان کلانسالان معیوبان ساعتها روزها انتظاری کشیدند که چهره رهبر خود را بینند و اکثریت دعای نیک میکنند. چگونه به این ملت، چگونه به این مردم، چگونه به این فرزندان، چگونه به این نسل جوان خدمتی صادقانه نکنید. من به خلق عزیز و مهربانم، به کودکان و نورسان و جوانان کلانسالان بار دیگر خاطر رسان میکنم. اگر به یاد داشته باشید من در جلسه تاریخی 16 شورای عالی مملکت سوگند یاد کرده بودم. باز میگویم، تکرار میکنم، من همان امام علی رحمان، همانی که تمامی هستی خودم را انا برای همین مردم، برای همین سرزمین، برای همین دولت اجدادی، برای خوشبختی همین مردم، آبادی و پیشرفت همین مردم، باز هم در عرصه بین المللی برباشتنی انا همین دولت تاجیکان بخشیدم.
باوری کامل دارم که آینده تاجیکستان درخشان است و ما یک جا با خلق عزیزمان و ملت فرهنگ سالار و تمدن سازمان زحمت کشیده وطن محبوب اجدادیمان را آباد و زیبا و پیشرفته و نیرومند گردانیده آبروی آن را در عرصه بین المللی باز هم بلند می‌برداریم. من وطن محبوبم و خلق عزیزم را صدقاً و بیش از جان خود دوست می‌دارم، زیرا من با نان و نمک خلق بزرگوارم به این مرتبه رسیدم و این نان و نمک را تا نفس واپسین حیاتم پاس می‌دارم و به آن خیانت نمی‌کنم. سوگند به نام پاک خدا، به نان و نمک مردم شریف تاجیکستان، به نام خرد و بزرگ این دیار باستانی، به پاس خاطر جاویدانه فرزانه آن و به جان قریب 9.5 میلیون شهروندان وطن محبوبم که تمام دانش و تجربه، سعی و تلاش و هستی خودم را فدای این آب و خاک مقدس، این خلق در حقیقت بزرگ و قهرمان، صاحب معرفت و تمدنساز، مهربان و قدرشناس، زحمت دوست و متین اراده و تاجیکستانی صاحب استقلال و آزاد می سازم. بگذار خورشید استقلال و آزادی، صلح و ثبات کامل و بخت و سعادت به سر تاجیکستان و هر یک خاندان مردم شرفمند آن تا ابد نورافشان باشد. تاجیکستان به پیش، به سوی قوله‌های بلند پیشرفت ترقیات، به پیش.
инак баъди анҷоми суханронӣ сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таҳти мусиқии ифтихорӣ ва кафкубӣ бар давоми аҳли толор ба маросими гулгузорӣ ба пояи муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ ва савганд ёд намудани хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои садоқат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба майдони дӯстии пойтахт раҳсипор мешаванд. Вы прослушали речь президента перед участниками инаугурации. Это была программная речь, в которой были обозначены и основные пути направления развития Таджикистана. После завершения церемонии вступления в должность президента страны кортеж главы государства сейчас направляется на столичную площадь Дусти. Здесь о готовности военных подразделений верховному главнокомандующему вооруженными силами Республики Таджикистан президенту Эмомали Рахмону рапортует министр обороны страны Шерали Мирзо. После этого здесь состоится военный парад с участием свыше 8 тысяч солдат и офицеров силовых структур Таджикистана. дар майдони дӯстӣ ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон саф кашида омодаи иҷрои муқаррароти маросими савгандёткунии хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд ва баъди чанд лаҳза пешвои маъзами миллат ба ҳамин майдон ворид мешаванд ва алҳол дар кохи Сомон дар бустонсарои ҳукуматӣ қарор доранд. Баъди чанд лаҳза вориди ин майдон мешаванд. Сама площадь Дусти, на которой стоит постамент Исмаиля Сомони, выбрана не случайно, поскольку правление Исмаиля Сомони считается счастливым временем благополучия и расцвета культуры под покровительством мудрого владыки. Именно поэтому на этой площади и будет пресекать национальная армия. Само пространство создает психологическое состояние сопричастности к истории страны. И сегодня, уважаемые телезрители, это действительно день в истории страны, новая страница ее развития, связанная с именем президента Эмомали Рахмона. дар майдони дӯстӣ роҳбарони сохторҳои қудратии мамлакат, вазири мудофиа, вазири корҳои дохилӣ, фармондеҳи гвардияи миллӣ, раиси кумитаи давлатии амнияти миллӣ, раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудафиаи гражданӣ, фармондеҳи қушунҳои сарҳадӣ низ саф кашиданд ва маҳз дар ҳамин ҷо онҳо ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон савганд ёд мекунанд ва сипас гузашти низомӣ дар назар аст. дар ин ҷо мо шоҳиди гулчанбаргузорӣ мешавем ва пешвои маъзами миллат дар пояи муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ гулчанбар мегузоранд. баъди гузоштани гулчанбар лаҳзаи хомӯшӣ ва бо нимтаъзим ба рамзи ваҳдати миллӣ ва эҳёи тоҷикистон муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ ба ҷо оварда мешавад. Президент Таджикистана является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В своей торжественной речи президент поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Таджикистана, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить своему народу. баробари ба майдони дӯстӣ ворид шудани пешвои маъзами миллат, вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон Шерали Мирзо дар бораи омодагии ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ба маросими савгандёткунӣ барои садоқат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва расми гузашти низомии тантанавӣ гузориш медиҳад ва савганди хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон барои садоқат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон эҳёи яке аз суннатҳои бостонии давлатдории ниёгон ва омили собиткунандаи масъулияти бузурги фарзандии онҳо дар ҳимояи ватани азиз ва давлату миллати тоҷик мебошад. Напомним, в своей торжественной речи президент Таджикистана обозначил основные моменты развития республики на предстоящие 7 лет. Это в том числе сохранение национального культурного наследия, широкая пропаганда достижений в период независимости, развитие политической культуры граждан, обеспечение участия граждан и институтов гражданского общества в управлении государственными делами, уважение Конституции и верность перед государством, развитие культуры мира и укрепление национального единства как уникального достижения народа Таджикистана, обеспечение национальной безопасности. инак тавре дар навор мебинем пешвои муаззами миллат аз толори кохи Сомон ба сӯи майдони дӯстӣ раҳсипор шуданд ва баъди чанд лаҳза дар он ҷо маросими савгандёткунии
афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ шурӯъ мешавад. В эти минуты мы видим, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон выходит из столичной резиденции правительства Республики Таджикистан Кохи Самон. Он направляется в машину, и очень скоро президентский кортеж тронется по главным столичным улицам по направлению площади Дусти. Именно на этой площади состоится не только парад, а также готовности военных подразделений Верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Таджикистан, рапортует министр обороны страны Ширали Мирзо, и армия присягнет своей преданности президенту Таджикистана, а значит народу своей страны. ҳамин тариқ аҳли толори тантанаҳо қисмати дуюми маросими ба иҷрои вазифа шурӯъ намудани президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳамон толор тамошо мекунанд ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамроҳи эскорти мотоциклҳо ба хиёбони Рудакӣ мебароянд. тавре таъкид кардем, дар майдони Дустӣ ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон саф кашида омодаи иҷрои муқаррароти маросими савганёткунии хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Напомним основные моменты выступления президента Таджикистана, связанные с ознакомлением предстоящих задач для государства, его развития. Это усиление политической позиции и влияния Таджикистана на международной арене, реализация глобальных инициатив в решении проблем, связанных с водными ресурсами, продолжение и совершенствование политики открытых дверей, достойное представление Таджикистана, активизация культурной и гуманитарной дипломатии с учетом положительных и отрицательных сторон процесса глобализации, а также защита прав и интересов, достоинства и престижа граждан Таджикистана за рубежом. баъди гулгузорӣ ба пояи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маросим суханронӣ намуда хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба масъулиятшиносӣ, садоқат ба ватан ва савганди ҳарбӣ ҳидоят менамоянд. хизматчиёни ҳарбӣ бо нидои низомӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро шодбош мегӯянд ва вазири мудофиа савганди тантанавии хизматчиёни ҳарбиро барои садоқат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қиноат менамояд. хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ се маротиба савганд мегӯянд ва баъд аз он суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби оркестри асбобҳои нафасии гарнизони ҳарбии Душанбе, ҳайати шахсии сохторҳои низомӣ ва кулли иштирокчиёни ин тантана зинда садо медиҳад. ҳамзамон бо садо додани суруди миллӣ аз тӯбҳо 30 шилик паронда мешавад. ина қатори мошинҳо бо пешвои муаззами миллат ҷониби майдони Дустӣ роҳ пеш гирифтанд ва боиси шарафмандию сарфарозии ҳар як сокини соҳиби ифтихори Тоҷикистони озоду обод аст, ки дар фазои ваҳдату созандагӣ аз як сарзамини пора-пора бо талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомали Раҳмон ба давлати устувору воҳид мубаддал гардид ва ба маркази боэътимоди баргузориҳои чорабиниҳои ва тантанаҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Президентский кортеж приближается к столичной площади Дусти. Здесь состоится церемония присяги армии, национальной армии Таджикистана, президенту страны, главе государства. И очень скоро состоится военный парад, как демонстрация воинской мощности, военной мощности Республики Таджикистан. дар ин тантанаи бошукӯҳ беш аз 8000 афсарону сарбозони ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои ҳифзи қонуну тартибот иштирок менамоянд. онҳо бо қадамзании мутантан аз назди минбар гузашта бори дигар садоқати худро ба президент ва давлати Тоҷикистон собит менамоянд. инак баъди чанд лаҳза пешвои муаззами миллат ба майдони Дустӣ ворид мешаванд.
من نمیبینم. نظام آزاد فراد نظام توجه ببین محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح هیئت شخصی قوای مسلح ساختارهای قدرتی کارمندان مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان جهت یاد نمودن سوگند تنتنوی برای صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سفر هستند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرالی میرزا. سلام رفیقان. آزاد. محترم گنرال ها و افسران و سربازان، حامیان شجاع وطن، در این لحظه هایی که طبق مقررات قانون مراسم سوگند یادکنی فرماندهان و افسران و خدمتچیان حربی جزو تامهای نظامی و مقامات حفظ حقوق برگزار می‌گردد، پیش از همه به حیث سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت و همه شما برای جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاریتان در دوران صاحب استقلالی در راه برقرار نمودن ساختار انسانی، صلح و آرامی، امنیت دولت و جامعه، تحکیم وحدت ملی، حمایه مرز و بوم کشور، مبارزه بر ضد جنایتکاری
حفظ منفعت‌های دولت و شهروندان و عموماً تأمین ولایت قانون اظهار سپاس می‌کنم. همزمان با این خاطر نشان می‌سازم که برای اجرای وکالت‌های کیسانی راهبر دولت و عملی گردیدن هدف و برنامه‌های حکومت مملکت به خاطر رشد و ترقیات دولت و بهتر نمودن شرایط زندگی مردم شریف تاجیکستان قبل از همه صلح و آرامی، ثبات سیاسی، امنیت دولت و جامعه، رعایت قانونیت و ترتیبات جمعیتی یعنی ولایت قانون ضرور است که حفظ کردن و تأمین نمودن آنها رسالت کسبی و وظیفه جانی خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق می باشد. خاطر رسان می سازم که صداقت به وطن، خدمت صادقانه به دولت و خلق تاجیکستان، هوشیاری و زیرکی برای حمایت استقلال و آزادی کشور عزیزمان تاجیکستان، حفظ منفعت‌های دولت و مردم کشور وظیفه اساسی هر یک خدمتچی حربی قواهای مسلح از جمله ارتش ملی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای نظامی به حساب می رود. می خواهم با افتخار و قناعتمندی ابراز نمایم که افسران و سربازان قواهای مسلح ما صداقت خود را به سوگند حربی دولت، وطن و خلق تاجیکستان بارها اثبات کردند. در برابر این تاکید می نمایم که سطح بلندی تیاری کسبی و آمادگی جنگی هیئت شخصی قواهای مسلح در هر دور و زمان از سطح و صفت تعلیم و تربیت افسران و سربازان، رعایت حتمی طلبات آیین‌نامه‌های حربی، انتظام قطعی، هوشیاری و زیرکی، منتظم تکمیل دادن دانش‌های سیاسی و نظامی، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و صداقت خدمتچیان حربی به وطن، دولت و خلق وابسته می باشد. با دردسرداشت اهمیت بزرگ این مسئله دولت و حکومت تاجیکستان تربیه متخصصان بلند اختصاص حربی را در مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی داخل و خارج مملکت و با کادرهای جوانی به طلبات زمانه جوابگوی تامین نمودن جزء تام‌های نظامی را از جمله سمت‌های مهمترین فعالیت خود بشمارد. مخصوصاً سالهای آخر که اوضاع جهان طرف پیچیده و مرکب و پیشگویی نشونده گردیده، تهدید و خطرهای زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی وسعت پیدا کرده، حتی استقلال بعضی کشورهای سیاره را آسیب پذیر گردانیدند. حکومت مملکت با مسئله تربیت کادرهای جوان و آب یافته، وطن دوست و وطن پرست و دارای دانش و ملکه معاصر برای ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و تأمین نمودن آماده باشی هیئت شخصی قواهای مسلح برای حمایت امنیت دولت و جامعه و صلح و آرامی کشور اعتباری اولین درجه می‌دهد. در چنین شرایط رهبران و فرماندهان ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با راه تطبیق نمودن نظام نو معاصر اداره کنی جزء تام‌ها، جاری کردن اصولهای ثمره بخش و مؤثر مبارزه بر ضد خطرهای جهان امروزه و بلند برداشتن سطح کسبیت، مهارت و ملکه و قابلیت جنگی هیئت شخصی جزء تام‌های حربی تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. با در نظر داشت آنکه قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق از جمله ارکان اساسی
دولتداری ملی ما میباشند، دولت و حکومت مملکت منبع نیز با مقصد نوسازی زمینه‌های مادی و تکنیکی قواهای مسلح کشور، فراهم آوردن شرایط بازم بهتر زندگی خدمت و حل مسائل اجتماعی خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق و همه ذخیره و امکانات استفاده می‌نماید. با اعتماد کامل اظهار می‌دارم که افسران و سربازان شجاع قواهای مسلح تاجیکستان و هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق در آینده نیز و سوگند حربی خود صادق مانده رسالت فرزندیشان را در نزد وطن و دولت صاحب استقلال خویش با سربلندی ادا می‌کنند و تمام دانش و تجربه و ملکه و مهارتشان را به خاطر حفظ ارزشمندترین دستاوردهای خلق تاجیک، استقلال دولتی، صلح و ثبات و امنیت دولت و جامعه سفربر می‌سازند. در این لحظه‌های تنتنوی به شما فرزندان دلیر مردم شریف تاجیکستان و وارثان این سرزمینی واقعاً کوهن بنیاد تاریخی تاکید می‌نمایم که وطن و ملت خود را برابر مادر و جان خویش دوست دارید و به آن صادق و وفادار باشید، زیرا آسودگی و ترقیات تاجیکستان محبوب و پیشرفت و آبادی کشور عزیزمان در نوبت خود آبادی و آسایش خاندان هر یک شما نیز میباشد. به هر کدام شما افسران و سربازان قوای مسلح و کارمندان مقامات حفظ حقوق، یعنی حامیان متین اراده وطن در اجرای وظیفه های پرشرف و مقدس، حفظ استقلال و آزادی، حمایه مرز و بوم وطن، تأمین ثبات و آرامی دولت و جامعه، پیش از همه سلامتی، اراده متین و روی قوی آرزو می‌نمایم. سلامت و سربلند باشید حامیان دلیر و شجاع وطن. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح شرف. ما خدمتچیان حربی قوای مسلح، ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان با تنتنه سوگند یاد میکنیم و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح به وطن و خلق تاجیکستان صادق میمانیم. کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون‌های جمهوری تاجیکستان، امر و فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح را قطعاً و بچون و چرا اجرا میکنیم. وطن و خلق خود را جسورانه حفظ می‌نماییم. همچون حامیان به شرف وطن هوشیاری، زیرکی، دلیری و صداقت خود را تا نفس آخرین نگاه می‌داریم. برای حفظ وطن، مرز و بوم آن و حمایت ساخت کنستیتوسیونی همیشه آماده بوده در این راه حیات و جان خود را دریغ نمی‌داریم. اگر این سوگند خود را شکنیم بگذار به جزای سخت و نفرت خلق گرفتار شویم. سوگند.
فراد نظام با مرش تنتنوی موافق روته ها در مسافه یک صف بند روت یکم روز دیگران بر راست گرد توجه بر راست با قدم مرش سازون نوای ارکستری حربی نفسی نخست به سوی منبر افتخاری نظامیان جوان و نورس یا خود شنوندگان لیسه حربی نزدیک می شود. داوطلبان به لیسه حربی در سن 15 سالگی شامل شده. آنها بعد ختم این مؤسسه میانه تعلیمی حربی برای ادامه تحصیل و دانشکده حربی وزارت مدافعه و آموزشگاه‌های عالی حربی کشورهای با ما هم پیمان فرستاده می‌شوند. با قدم‌های صفی در مرکز میدان افسران و سربازان گواردیای ملی قدم می‌زنند. گواردیای ملی واحد مستقلی حربی تعینات مخصوص بوده در سیستم یگانه امنیت و دفاع از کشور ابیکت‌های مخصوصاً مهم دولتی را حمایه می‌نماید و دائما در تمام چاره‌بینی‌های رسمی سطح جمهوریوی اشتراک فعالانه می‌کند. در این پرد حربی هیئت شخصی گواردیای ملی را هیئت فرماندهی افسران جزء تام‌های تعیینات مخصوص و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. آرزویم، آرمانم، افتخارم ای وطن، آبرویم، شأن و شانم، اعتبارم ای وطن. من که سربازی تویم چون دیده بازی تویم، بهر حفظ مرز و بومت جان سارم ای وطن. روز و شب در سرحدت من حافظ از چشمی بدت. پاس دارم، پاس دارم، پاس دارم ای وطن. اینک زنان و بانوان قوه‌های مسلح به میدان وارد شدند. دستگیری و غمخواری ظاهر نمودند به مادران و زنان و بانوان در جامعه امروزه دائما در پرتو توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد، چون که زنان و بانوان در تعلیم و تربیت سربازان جوان، تحکیم و تقویت ارتش ملی و بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور سهمی ارزنده دارند. ما را بود چنین نام گردآفران ایام، فرزند دور خویشیم پرچم به کف به پیشیم. مقامات پروکراتور جمهوری تاجیکستان به میدان وارد شدند. فعالیت مقامات پروکراتور دولتی صاحب استقلال از نظارت اجرای قانونها، حفظ حقوق و آزادی های انسان و تأمین والایت قانون در جامعه عبارت بوده در مملکت
فضای یگانه حقوقی را فراهم می آورند. کنون افسران اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میدان قدم میزنند. جهد و تلاش های این اگنتی در سمت مبارزه و معاملات غیر قانونی با سازهای نشدار، پیشگیری نمودن نشمندی و هماهنگسازی فعالیت اتحادیه های جمعیتی و سازمان های بین المللی بسیار نظررس می باشد. در مرکز میدان افسران کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرشتنی قدم می‌زنند. هیئت شخصی این کمیته بابت رسانیدن کمک عملی به اهالی آسیب دیده، رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده و در سمت آگاه کنی از آفت‌های طبیعی و تکنوگنی در جمهوری سهمی ارزنده دارند. در مرکز میدان افسران کمیته دولتی امنیت ملی و خدمتچیان حربی واحد تعینات مخصوص ضد تروریستی الفای این نهاد قدرتی قدم میزنند. هیئت شخصی این کمیته و واحدهای زیرتابع آن وظیفه و عهده‌داری‌های مخصوصا مهم دولتی را بر دوش دارند و مسئولیت بذمه داشته را دائما سریع و در سطح بلند اجرا می‌نمایند. حالا در میدان افسران و سربازان قشون‌های سرحدی قدم می‌زنند. در این پرد هیئت شخصی قشون‌های سرحدی را خدمتیان حربی دستگاه مرکزی، استادان و دانشجویان دانشکده عالی حربی و افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. در دوران صاحب استقلالی کشور از جانب پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش امام علی رحمان و مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن قدرت و توانایی قشون‌های سرحدی توجه خاصه و غمخواری زیاد ظاهر کرده می شود. با میدان کورسانتان اکادمیای وزارت کارهای داخلی وارد شدند. این اکادمی ماه دکبر سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی که از سال 1970 عمل میکرد تشکیل یافته است. امروز بیش از 80% هیئت راهبری کننده مقامات کارهای داخلی را محض ختم کنندگان این مکتب عالی تشکیل میدهند. در میدان خدمتیان حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. قشون‌های داخلی یکی از شاخه‌های قوه‌های مسلح جمهوری بوده، افسران و سربازان آن در تأمین امنیت، حفظ ترتیبات جمعیتی و بهر پایدار نگاه داشتن آرامی و ثبات در داخل کشور نقشی ارزنده دارند. اینک با قدم های صفی افسران و سربازان قوه های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قوه های مسلح به میدان وارد شدند. این نیروی پرقدرت ارتش ملی با آمادگی بلند جنگی از زمین فضای جمهوری را نظارت و از فضا سرحدات زمینی کشور را محافظت می کنند. در میدان افسران و سربازان قسم‌های نظامی تابع ستان گنرالی قوه‌های مسلح قدم می‌زنند. در این پرد هیئت شخصی آن را جز و تام‌های تعیینات مخصوص، پالک تأمیناتی و اداره کنی و دیگر واحدهای نظامی تشکیل می‌دهند. هیئت شخصی قسم‌های نظامی ستاد گنرالی در برابر عهده‌داری‌های جنگی همزمان وابسته به هدف و خصوصیت تعییناتشان وظیفه‌های نهایت مرکب و خطرناک و از دیگر جانب بسیار پرشرف را اجرا می‌نمایند. کنون به میدان افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه و ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری وارد شدند. البته افسران در هر دور و زمان
محک اساسی همه گونه ارتش را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر پاییز زیادی هیئت افسران وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان و نوهای قشون آن دارای معلومات عالی حربی میباشند. اینک افسران و استادان و دانشیان دانشکده حربی وزارت مدافعه در مرکز میدان قدم میزنند و مسائل تعلیم و تربیه، تأمین شرایط‌های خوب خدمتی و معیشی و در سمت بلند برداشتن آبروی و نفوذ این مؤسسه عالی تعلیمی حربی از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توجه خاص ظاهر کرده می شود. عین زمان دانشکده حربی وزارت مدافعه برای ارتش جوان تاجیکستان از روی 16 اختصاص نظامی افسران کسبی آماده کرده در سمت پورگردانی صف‌های قوه‌های مسلح مملکت با کادرهای ملی سهمی ارزنده دارد. حالا به میدان افسران و سربازان شجاع قشون‌های زودعمل وارد شدند. به هیئت قشون‌های زودعمل اما قسم‌های نظامی دسنتی، تیراندازان کوهی، قسم‌های نظامی تعینات مخصوص و یک قطار جزو تام‌های دیگر شامل می‌باشند. این نوع قشون عهده‌داری‌های بین‌المللی داشته، هیئت شخصی آن از روی برنامه تقویت داده شده آمادگی جنگی تعلیم و تربیه داده می‌شود. به میدان کارمندان دستگاه مرکزی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وارد شدند. هیئت شخصی این خدمات در تمام قلمرو جمهوری فعالیت پرثمر داشته، وابسته به وظیفه و عهده‌داری‌ها کارهای بسیار نظررس را عملی می‌نمایند و در مبارزه علیه قاچاق همه گونه مال و محصولات غیر قانونی به کشور نقش کلیدی می‌بازند. حالا در مرکز میدان افسران اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان قدم می‌زنند. این اگنتی در تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی در سمت عملی سازی سیاست دولت وابسته به امنیت اقتصادی کشور سهمی نظررس دارد. اینک افسران و سربازان راتای قراول فخری ستاد گنرالی قوه‌های مسلح در مرکز میدان برگزاری چاره‌بینی قدم میزنند. راتای قراول فخری با سر و لباس‌های نظامی در تن داشته 3 نوع قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را تجسم می‌نمایند. ارکستری حربی متحده عبارت از 200 نفرند. امروز در این گذشت حربی از جانب ارکستری حربی نفسی آهنگ‌های بسته‌کاران شناخته تاجیک زاکرجان نشانوف، فاضل صالحوف، رستم صادقوف و دیگران صدا دادند.
تاجیکستان آری من، ناموسی من، ننگم تویی، سرنوشتی پاک در پیشانه سنگم تویی. تاجیکستان خاندانی بخت من، ای تخت من، 7 گردون، 7 اختر، 7 اورنگم تویی. инак баъди гузашти низомии афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ маросими савгандёткунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба поён мерасад. тоҷикистони озоду соҳиби истиқлол боз ба як марҳилаи нави рушду тараққиёти устувор ворид мешавад. халқи шарафманди ин сарзамини фарҳангпарвару ояндасозро дар эъмори ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд зери парчами ваҳдату ҳамбастагӣ фардои боз ҳам дурахшону шукуфо дар пеш аст. тавре пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои савгандёткунӣ изҳор доштанд назди ҳукумат ва халқи шарифи тоҷикистон вазифаҳои боз ҳам пурмасъулияту бунёдкорона дар пеш аст. итминони комил дорем ки дар ҳамбастагӣ ба амалишавии нияту нақшаҳои созандагию бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мушарраф шуда дар арсаи байналмилалӣ парчами истиқлолу озодиро боз ҳам баланду парафшон хоҳем кард, зеро мардуми шарифи тоҷикистон бо умеду ормонҳои миллӣ ба сӯи ояндаи неку бобарор қадамҳои боэътимоду қавӣ мегузорад. Военный парад завершил церемонию инаугурации президента Республики Таджикистан. Сегодня, 30 октября 2020 года, начинается новая страница в истории развития Республики Таджикистан, связанная с именем президента Эмомали Рахмон. инак пешвои муаззами миллат ба сӯи қасри миллат раҳсипор шуданд ва дар ҳамин ҷо гузориши мустақими телевизионию радиоиро аз маросими савгандёткунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба анҷом мерасонем. Мы завершаем прямую трансляцию с процесса инаугурации президента Республики Таджикистан. ба шумо бинандагону шунавандагони гиромӣ саодату сарбаландӣ, хонаи обод ва ба тоҷикистони азиз кошонаи умеду ифтихори кулли тоҷикони ҷаҳон шукуфоию пешрафти бобарор таманно дорем. Аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорем. Дорогие таджикистанцы, желаем вам здоровья, берегите себя и до новых встреч.